हेलो एभ्रीवन। आज हूँ 19 जनवरी 2025। मु बर्तमान आपंक पाखक नहीं आसी एई सप्ताहर सब टॉप करेंट अफेयर्स डिस्कशन जोटा कि आपनकर आगामी सब एग्जाम पे बहुत बेसी इंपोर्टेंट। सेति वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करी पूरा फास्ट टू लास्ट जाए देखंतु। आ वीडियो भलो लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिया पे बिल्कुल भी भूलिबेनी। तो चलंतु स्टार्ट करिबा हमरो एही सप्ताहर टॉप करेंट अफेयर्स डिस्कशन। Which operation was launched by India during the Israel-Hamas war to bring back its citizen? Answer होची ऑपरेशन अजय। एटा आमे करंट अफेयर रे वर्तमान कोन पे पढुचे ना रिसेंटली कोन हेची ना इजराइल और हमास एक्सेप्ट करिसंती सीज फायर डील को। एथिरे कोन हबो ना जो वार कंटिन्यू वर्तमान पर्यंत अच्छी सेटा आगामी 42 दिन पर्यंत रोका जिवो। तो सेतिपई ना एटा न्यूज रे आसीची तो आमुको एटा जानिबार बहुत जरूरी ही जाउची जे इजराइल हमास वार रु आम इंडियन सिटीजन को रिटर्न आनिया पे इंडियन गवर्नमेंट को ऑपरेशन को लॉन्च करिथिला। ऑपरेशन नो ना होची ऑपरेशन अजय। आउ ए वार टा स्टार्ट केबेटु हेतिला ना 7 अक्टोबर 2023 रु। Who has been appointed as the Special Director General of the Central Reserve Police Force जोटा होची सीआरपीएफ। आंसर होचंती सुनील कुमार झा। से काहाको रिप्लेस करिकी स्पेशल डायरेक्टर जनरल हेचंती ना बितुल कुमार को। सुनील कुमार झा होचंती जने 1993 बैच रो आईपीएस ऑफिसर। सी को समय पर्यंत सर्विस कंटिन्यू रखिबे ना 31 जनवरी 2027 जाए तापरे तांकर रिटायरमेंट हेजिबो। तो नाटा मने रखिबे सुनील कुमार झा सी वर्तमान अपॉइंट हेचंती स्पेशल डायरेक्टर जनरल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स रे। हु लॉन्च्ड द संविधान गौरव अभियान इन झारखंड? आंसर होचंती बाबूलाल मारांडी। सी होचंती झारखंड रो बीजेपी प्रेसिडेंट। ए इवेंटा झारखंड रे तो होची केबेटू केबे जाए एक इवेंटा कंटिन्यू रहिबो ना 15 जनवरी रु 25 जनवरी 2025 जाए। ए इवेंट रो मेन एम कोन ना सिटीजन को भितरे गोटे अवेयरनेस स्प्रेड करिबा पई जे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उपरे लोक माने ताहले जानि परिबे जे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन को कौन राइट दिए तांकर ड्यूटी कौन ता सहित भी आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और बहुत सारा जिनस जोटा कि आजिका डेट रे भी आमर इंडियन सिटीजन जानि पारु नाहांती तारी अवेयरनेस स्प्रेड करिया पई ए इवेंट को स्टार्ट करा जायछि कहा द्वारा ना बाबूलाल मारांडी को द्वारा जी होचंती झारखंड रो बीजेपी प्रेसिडेंट। Which startup has launched India's first private satellite constellation? आंसर होची पिक्सेल। तो ये जो सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन को पठा जाउची पिक्सेल द्वारा तार नाटा कौन ना फायरफ्लाई। सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन टा कौन सेटा होची गोटे ग्रुप ऑफ कॉन्स्टलेशन। वर्तमान पर्यंत कौन होतला ना जो भी सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन को लॉन्च करा जाउतला सेटा ओनली इसरो द्वारा ही करा जाउतला। वर्तमान कौन हिची ना फर्स्ट टाइम पे गोटे प्राइवेट कंपनी सी सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन को लॉन्च करिची। से कंपनी रो ना कौन ना पिक्सेल। आ जो सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन को लॉन्च करा जाइछि ता ना कौन ना फायरफ्लाई। जो पिक्सेल जे कि फर्स्ट टाइम गोटे प्राइवेट कंपनी जे कि कॉन्स्टलेशन को लॉन्च करिछि तार हेडक्वार्टर टा वर्तमान कोठी अछि ना बेंगलुरु रे। Which tennis player recently set the record for playing the most Grand Slam matches? आंसर होचंती नोवाक जोकोविक। सी को देश को बिलोंग करंती ना सर्बिया। तो सेति माने जते बेले हमें कोनसी प्लेयर न्यूज रे आछुंती आम पे एटा भी इंपोर्टेंट हे जाउचे जानिया पे जे सी को कंट्री को बिलोंग करूचंती। तो सेति मने रखिबे नोवाक जोकोविक से बिलोंग करूचंती सर्बिया रु। Zoran Milanovic has been reappointed as the president of which country? आंसर होची क्रोएशिया। सी को पार्टी को बिलोंग करंती ना सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को। वर्तमान पर्यंत जोरान मिलानोविक क्रोएशिया रो प्रेसिडेंट थिले 2020 रु 2025 जाए। वर्तमान से एगेन 2025 रु 2030 जाए एगेन रिअपॉइंट हेचंती। तो नाटा मने रखिबे क्रोएशिया रो प्रेसिडेंट आकार रे रिअपॉइंट हेचंती जोरान मिलानोविक। Who is the author of the book Parliament, Powers, Functions and Privileges? आंसर होचंती डॉक्टर के एस चौहान। ये जो बुक टा लॉन्च हेची कहा द्वारा
ନା ଆମର ଦେଶର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜଗଦୀପ ଧନକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖିଛନ୍ତି, ମାନେ ଅଥର ହଉଛନ୍ତି ବୁକ୍ର କେ ଏସ୍ ଚୌହାନ, ଆଉ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜଗଦୀପ ଧନକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏଇ ଯୋଉ ଡକ୍ଟର କେ ଏସ୍ ଚୌହାନ ସିଏ କିଏ ନା ସିଏ ଜଣେ ସିନିୟର ଆଡଭୋକେଟ୍ ଆମର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର। ତ ଏଇଟା ସବୁକିଛି ବହୁତ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ପର୍ସନାଲିଟିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍। ବୁକ୍ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କେ ଏସ୍ ଚୌହାନ, ଯିଏକି ଜଣେ ସିନିୟର ଆଡଭୋକେଟ୍ ଆମ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର। ବୁକ୍ ଲଞ୍ଚ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜଗଦୀପ ଧନକର। ତ ବୁକ୍ର ନାଁ ବି ମନେ ରଖିବେ, କାହା ଦ୍ୱାରା ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି ତା ନାଁ ବି ମନେ ରଖିବେ, ଆଉ କିଏ ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ମନେ ରଖିବେ। Which indigenously developed micro missile system was recently successfully tested? आंसर होची भार्गवास्त्र। এই जो भार्गवास्त्र সেটা जो माइक्रो मिसाइल सिस्टम সেটা হচ্ছে 100% ইন্ডিজিনিয়াস কন্টেন্ট আছে তা দেরে, মানে এটা 100% ଆମ ଦେଶର ଜିନିଷରୁ ହିଁ ସେଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଇଟା ଡେଭଲପ୍ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି ନା ଇକୋନୋମିକ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍, ଯୋଉଟା କି ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ ଡବଲ ଇ ଏଲ୍। ଆର ରେଞ୍ଜ କେତେରୁ କେତେ ନା 5 ରୁ 6 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି ଆର ରେଞ୍ଜ। ଇଏ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ 64 ଟାର୍ଗେଟକୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିପାରିବ ୱିଦିନ୍ 16 ସେକେଣ୍ଡରେ। ତ ନାଁଟା ମନେ ରଖିବେ କ'ଣ ସେ ମାଇକ୍ରୋ ମିସାଇଲ ସିଷ୍ଟମ ନା ଭାର୍ଗବାସ୍ତ୍ର। Which Indian badminton player has been appointed as the brand ambassador of Puma India? आंसर होचंती पीवी सिंधु। पीवी सिंधु से सिल्वर मेडल पाइथिले रियो ओलंपिक्स 2016 रे, आ ब्रोंज मेडल पाइथिले टोक्यो ओलंपिक जोटा कि 2020 रे हितिला। Prime Minister Narendra Modi inaugurated Sonamarg Tunnel in which place? आंसर होची जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर रो को डिस्ट्रिक्ट रे टनल टाको इनागोरेट करा जायची ना गंदेरबाल डिस्ट्रिक्ट रे। ए टनेल रो पूर्व ना कौन थिला ना जेड मोर टनेल। आ ए टनेल टा होची गोटे 12 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, आर जदि लेंथ देखिबे 12 किलोमीटर, किंतु आ भितरे जो मेन टनेल अछि सेटा होची 6.4 किलोमीटर्स रो। तो सेतिबे मने रखिबे ए जो टनेल टा कोठी अछि जम्मू कश्मीर रे। Which state organized International Kite Festival 2025? आंसर होची गुजरात। गुजरात रे ए जो फेस्टिवल टा ऑर्गेनाइज हेची एटा काहा द्वारा ऑर्गेनाइज करा जाइथिला ना गुजरात टूरिज्म डिपार्टमेंट। केबेठु केबे पर्यंत ए इवेंट टा शेड्यूल थिला ना जनवरी 11 रु जनवरी 14 2025 जाए। होलन गपर गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट? आंसर होची आसाम। आसाम जो स्टेट होची आसाम, और डिस्ट्रिक्ट टा कोटा ना जोरहाट डिस्ट्रिक्ट। तो एटा तो स्टैटिक रो पार्ट। आको हमें वर्तमान करंट अफेयर्स रे कोन पे पढुचे, एथि पे पढुचे रिसेंटली जो सेंटर रो वाइल्ड लाइफ पैनल अछि सी अप्रूव करिछि जे ए जो इको सेंसिटिव जोन अछि ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रो सेठी ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन करा जिवो। सेथि पे एटा करंट अफेयर्स रे वर्तमान आसीछि। तो जानिबे जे एई अप्रूवल टा देइछि किए ना हमर यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव को द्वारा एई अप्रूवल टा मिलिछि। काहाकू दिया जाइए अप्रूवल ना वेदांत ग्रुप्स केन ऑयल एंड गैस ए जो कंपनी अच्छी ताको अप्रूवल दिया जाइए जे से माने वर्तमान ऑयल और गैस रो एक्सप्लोरेशन करिवे ए जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रही इको सेंसिटिव जोन रे। सेति पे एटा करंट अफेयर्स रे आछि, जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट। तो मन रखिबे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टा अच्छी आसाम स्टेट रो को डिस्ट्रिक्ट रे ना जोरहाट डिस्ट्रिक्ट रे। Recently, which breed dog of the Himalaya recognized by ICAR NBAGR kernel? आंसर होची गद्दी डॉग। ए जो डॉग टा स्पेशली हिमालय एरिया रे माने हिमालय जो हिमाचल प्रदेश भी कहि पारंती किंबा जो हिमालयन एरिया अछि सेठी बेसी भाग देखा जाए। किंतु ए जो डॉग रो नाटा काहाठू मिलिछि ना गद्दी ट्राइब, जोटा जानिथिबे जे हमर गोटे बहुत प्रोमिनेंट ट्राइब अछंती तांको ना रे ही ए जो डॉग रो ना गद्दी डॉग रखा जाइछि। आउ ये को जो रिकॉग्नाइज करिछि मु कहल ना आईसीआर एनबीएजीआर कर्नल। तो ई एनबीएजीआर रो फुल फॉर्म कोन ना नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स। Who created world's largest 3D Rangoli in Bhopal in the occasion of Swami Vivekananda's birth anniversary? आंसर होचंती शिखा शर्मा जोशी आउ ଏବଂ ତାଙ୍କ टीम।
रिसेंटली आपण जानिथिबे जे 12 जानुआरी रे ଆମ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ବର୍ଥ ଆନିଭର୍ସରୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ତ ସେଇ ବର୍ଥ ଆନିଭର୍ସରୀ ଓକେଜନରେ ହିଁ ଯୋଉ ଶିଖା ଶର୍ମା ଯୋଶୀ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ 3D ରଙ୍ଗୋଲି କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ। ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଶିଖା ଶର୍ମା ଯୋଶୀଙ୍କୁ ଦେଖି ବି ଥିବେ ବହୁତ ଥର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେ ସିଏ ରଙ୍ଗୋଲି କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଏ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡର ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି। ତ ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା 18,000 ସ୍କୋୟାର ଫିଟ୍ ଏରିଆରେ ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗୋଲିକୁ ବନେଇଛନ୍ତି। ତ ଭୋପାଳର ବି ସ୍ପେସିଫିକ କୋଉ ଏରିଆରେ ଏଇ ରଙ୍ଗୋଲି କରିଛନ୍ତି ନା ଶୌର୍ୟ ସ୍ମାରକ ଯୋଉଟା କି ଭୋପାଳରେ ଅଛି ସେ ସେଇଠି ଏଇ ରଙ୍ଗୋଲିକୁ ବନେଇକି ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। Recently, the term pink fire retardant is in news. What is the meaning of this term? Answer hoji, it is made up of ammonium polyphosphate which used in the reduction of fire in southern California. ତ ଆପଣ ରିସେଣ୍ଟଲି ନ୍ୟୁଜରେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ବହୁତ ଜାଗା ଏରିଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି ତା ସହିତ ସେ ନିଆଁ ସବୁ ତାଙ୍କ ସହରକୁ ବି ବହୁ ଜାଗାକୁ ଜଳି ସାରିଲାଣି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁକୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପାଣିର ୟୁଜ୍ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଇଭାପୋରେଟ୍ ହେଇଯାଏ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଙ୍କ ଫାୟାର ରିଟାର୍ଡେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସଲ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ମେନଲି ଆମୋନିୟମ ପଲିଫସଫେଟରୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ସେଇଟା ବହୁତ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରୁହେ ଆଉ ନିଆଁକୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିବାରେ ବି ବହୁତ ବେଶୀ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଏଇନା ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି ସେଠିକାର ନିଆଁକୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ। Who is appointed as the new project director for LVM-3 vehicle at Vikram Sarabhai Space Center, Thiruvananthapuram? Answer होउଛନ୍ତି Victor Joseph T. Who is appointed as the president of Croatia? Answer होउଛନ୍ତି Zoran Milanovic. Who scored the highest individual score in women's under 19 one-day trophy? आंसर होउଛନ୍ତି ଇରା ଯାଦବ। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ଓମେନ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯିଏକି ଟ୍ରିପଲ ସେଞ୍ଚୁରୀ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ୍ ଓଭରରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ମନେ ରଖିବେ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଇରା ଯାଦବ ଯିଏକି ଓମେନ୍ସ ଅଣ୍ଡର 19ରେ ୱାନ୍ ଡେ ଟ୍ରଫି ପାଇଛନ୍ତି। Infosys Prize 2024 honors how many researchers under the age of 40? Answer ହେଇଯାଉଛି 6। ତ ଏଇ 6 ଜଣ କିଏ କିଏ ତାଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ ଆମେ ଜାଣିଯିବା ଆଉ କୋଉ କୋଉ ଫିଲ୍ଡରେ ପାଇଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟରେ ବି ଟିକେ ଜାଣିଯିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେମିତି ନୀନା ଗୁପ୍ତା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ। ବେଦିକା ଖେମନି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ। ଅରୁଣ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଯାହାଙ୍କୁ କି ମିଳିଛି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପାଇଁ। ଶ୍ୟାମ ଗୋଲକୋଟା ଯାହାକୁ କି ମିଳିଛି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ। ମହମ୍ମଦ କୁରିଆ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ହ୍ୟୁମାନିଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ। ସିଦ୍ଧେଶ କମତ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଲାଇଫ ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଛଅଟା ଯାକ ମୁଁ ନାଁ କହିଲି ଛଅଟା ଯାକ ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। ଯଦି ଏ ଛଅଟା ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିଟା ନାଁ ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ନୀନା ଗୁପ୍ତା ଆଉ ବେଦିକା ଖେମନି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଇ ଦିଟା ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଓମେନ୍ ନା। ଆଉ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କୋଶ୍ଚେନରେ ଓମେନ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଟିକେ ଅଧିକ ଆସେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିଟାର ନାଁ ବି ମନେ ରଖିବେ ଆଉ ଟୋଟାଲ 6 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ବି ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆୱାର୍ଡ ସେରିମନି ହେଇଥିଲା ଏଥିରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଥାଏ ନା ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ତା ସହିତ କ୍ୟାଶ ପ୍ରାଇଜ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତ କ୍ୟାଶ ପ୍ରାଇଜ କେତେ ଥାଏ ନା 1 ଲାખ US ଡଲାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଇ ଯୋଉ ଆୱାର୍ଡ ସେରିମନି ହେଇଥିଲା ଏଥିରେ ଅଣ୍ଡର ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 40 ରିସର୍ଚର୍ସକୁ ପ୍ରମୋଟ କରାଯାଇଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ୟଙ୍ଗ ଯେତେ ରିସର୍ଚର୍ସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇଟା ବି ମନେ ରଖିବେ ଆଉ ଟୋଟାଲ 6 ଜଣଙ୍କ ନାଁଟା ବି ଟିକେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବେ। Who confers 34th National Youth Parliament Award? Answer होउची माइनॉरिटी अफेयर्स एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू। ये फंक्शनटा कोउठी हेइथिला ना जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी बिल्डिंग पार्लियामेंट्री हाउस कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली रे। तो एटा को लॉन्च के करथिले आपण जानि गले आउ कोउठी एटा ऑब्जर्व हेइथिला सेटा भी जानि गले। आउ अवार्ड रो ना माने अवार्ड सेरेमनी रो नाटा कोन ना 34th नेशनल यूथ पार्लियामेंट अवार्ड। Indian biological data center portals are launched for which purpose? Answer होउची for Indian genome data analysis माने
ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ଆମେ ଯାହା ବି ଜିନୋମ୍ ଡାଟା ଥିଲା ସେଟା ହଉଛି ଫରେନର ଡାଟା ଯୋଉଥିରେ କି ଆମକୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅରିଜିନ୍ କୌଣସି ଡାଟା ପାଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଏଟାକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ଯୋଉଥିରେ କି ଇଣ୍ଡିଆନ ଜିନୋମର ଯୋଉ ଡାଟା ସବୁ ଥିବ ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରାଯିବ। ଏଇ ପୋର୍ଟାଲଟା ଲଞ୍ଚ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଲା ନା ୟୁନିୟନ ମିନିଷ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ପୋର୍ଟାଲରେ କ'ଣ କରାଯିବ ନା 10,000 ହୋଲ୍ ଜିନୋମ୍ ସାମ୍ପଲକୁ କଲେକ୍ଟ କରାଯିବ ଯୋଉଟା କି ହୋଲ୍ ମାନେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଇଜରେ କୁହନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଆମ ଟୋଟାଲ ଗ୍ଲୋବାଲି କୁହନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନୋମ୍ ଗୁଡାକୁ ଆକ୍ସେସିବଲ କରିପାରିବେ ଆଉ ତା ଉପରେ ଡାଟା ଆନାଲିସିସ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। South India's first ICMR infectious disease research and diagnostic lab will open in which place? Answer होची Bangalore। तो ये प्रोग्राम टाको होस्ट की करिवो ना Bangalore Medical College and Research Institute जोटा कि शॉर्ट फॉर्म रे हमें कहि थाउ BMCRI। Who launched Bharat Cleantech Manufacturing Platform at Bharat Climate Forum 2025 in New Delhi? Answer होचंती यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल। इंडियन रेलवे ऑर्गेनाइज्ड पेंट माई सिटी कैंपेन इन व्हिच प्लेस? आंसर ही जाउची प्रयागराज। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ କୁମ୍ଭ ମେଳା ଚାଲିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାଗରାଜର ଯୋଉ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ସବୁକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରାଯାଇଛି ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ଟ ଆଉ ହେରିଟେଜକୁ ହାଇଲାଇଟ କରିବା ପାଇଁ। ହିମ୍ କବଚ ଏ ମଲ୍ଟି ଲେୟର୍ଡ କ୍ଲଦିଂ ସିଷ୍ଟମ ବାଇ introduced by which organization? आंसर होची डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जोटा कि होची डीआरडीओ। ये कवच कौन करिवो ना जते हमर एक्सट्रीम कोल्ड वेदर को ये प्रोटेक्ट करिवो। केते टेम्परेचर जाए ये जो कोल्ड वेदर को ये प्रोटेक्ट करि परिबो ना +20 डिग्री सेल्सियस रु -60 डिग्री सेल्सियस पर्यंत ये जो कोल्ड वेदर को ये प्रोटेक्ट करि परिबो। आ नाटा मने रखिबे हिम कवच माने जो कवच रो नाटा होची हिम कवच आ लॉन्च के करिछि ना डीआरडीओ। Which project was launched in northeastern states to boost natural rubber quality? आंसर होची इनरोड प्रोजेक्ट। इनरोड प्रोजेक्ट कहले लोक भाबिबे जे बोधे कौन से माने ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड कौन से प्रोजेक्ट हेतिबो नुह एटा होची गोटे रबर प्रोजेक्ट। तो इनरोड रो फुल फॉर्म टा कौन ना इंडियन नेचुरल रबर ऑपरेशंस फॉर असिस्टेड डेवलपमेंट। एटा गोटे एमती फास्ट टाइम प्रोजेक्ट लॉन्च करा जाइछि ऑल ओवर वर्ल्ड रे ଯୋଉଥିରେ କି ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଟାୟାର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରୁଛନ୍ତି ରବର ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନକୁ ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେ ଟାୟାର କମ୍ପାନୀ ଗୁରା କ'ଣ କ'ଣ ନା ଆପୋଲୋ ସିଟ୍ ଜେକେ ଏମଆରଏଫ ଏଇ ସବୁ ଟାୟାର କମ୍ପାନୀ ମାନେ ନିଜେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରୁଛନ୍ତି ରବର ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ। ତ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ନାଁଟା ମନେ ରଖିବେ ଇନରୋଡ। Which country will host 28th CSPOC in 2026? आंसर होची इंडिया। आम इंडिया एटा होस्ट करिवो। तो CSPOC रो फुल फॉर्म कोन ना कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट्स ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज। Who is named as the world's best male javelin throw in 2024 by US magazine? आंसर होची नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल पाइथिले पेरिस ओलंपिक 2024 रे। स्टिल भी सी वर्ल्ड्स रो बेस्ट मेल जैवलिन थ्रो आकार रे से नेम पाइछंती यूएस मैगजीन रे माने से गोल्ड मेडल पाइ नांती सिल्वर मेडल पाइछंती ता परे भी तांको ना एतरे दर्ज हेई पारिछि। What is the forecasted growth rate for the Indian economy in 2025 as per UN World Economic Situation and Prospect Report 2025? Answer होची 6.6%. Which US state designates October as Hindu Heritage Month? Answer होची US state of Ohio। ये जो हिंदू हेरिटेज मंथ आकार रे अक्टोबर को केबेठु ऑब्जर्व करा जिवो ना अक्टोबर 2025 रो। Which organization recently released the Global Cyber Security Outlook 2025 report? आंसर होची वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम।
এই রিপোর্ট অনুসারে কୌଣସି ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏଇ ରିପୋର୍ଟର ମେନ୍ ଏମ୍ କ'ଣ ଥାଏ ନା ସେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଥାଏ କୋଉ ଜିନିଷକୁ ସେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଥାଏ ନା ସାଇବର ଥ୍ରେଟ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଗ୍ଲୋବାଲ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏଇ ରିପୋର୍ଟ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଥାଏ ଏଇ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 14% ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ କି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ୱାର୍କର୍ସ ଅଛନ୍ତି ତ ନାଟା ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେ ଗ୍ଲୋବାଲ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଉଟଲୁକ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ କିଏ ରିଲିଜ୍ କରିଥାଏ ନା ୱାର୍ଲଡ ଇକୋନୋମିକ ଫୋରମ Which country will host 28th Conference of Speakers and Presiding Officers of Parliaments of Commonwealth Countries in 2026? ଯାହାର ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ ଆମେ କହିଥାଉ CSPOC ଆନ୍ସର ହେଇଯାଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ 28th କନଫରେନ୍ସ ଅଫ୍ ସ୍ପିକର୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିସାଇଡିଂ ଅଫିସର୍ସ ଅଫ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କମନୱେଲ୍ଥ କଣ୍ଟ୍ରି ଯୋଉଟାକି 2026ରେ ହବ ତାକୁ ହୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏଇ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା ଆମ ଦେଶର ଲୋକସଭାର ସ୍ପିକର ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟଟା କରାଯାଇଥିଲା ତ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ନିହାତି ଆସୁଥିବ ଯେ କମନୱେଲ୍ଥ କଣ୍ଟ୍ରି କହିଲେ ଆମେ କୋଉ ଦେଶକୁ ବୁଝିଥାଉ ସେଇ ସବୁ ଦେଶ ଯୋଉଗୁଡାକି ଗୋଟେ ଟାଇମରେ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଥିଲା ସେଇ ସବୁ ଦେଶକୁ କମନୱେଲ୍ଥ କଣ୍ଟ୍ରି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଏଇ କନଫରେନ୍ସର ମେନ୍ ଏମ୍ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଏନକରେଜ କରିବା ଫେୟାରନେସ୍ ଓନେଷ୍ଟି ଆଉ ଡେମୋକ୍ରେସିକୁ କଣ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ଆର ହେଉଛି ମେନ୍ ଏମ୍ ଥାଏ which state government has launched the C cohort 3.0 ତ ଏଥିରେ ସି ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ନା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପାୱରମେଣ୍ଟ ତ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ କୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ନା ପଞ୍ଜାବ ଆର ମେନ୍ ଏମ୍ କ'ଣ ନା ଓମେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ଏନକରେଜ କରିବା ହେଉଛି ୟାର ମେନ୍ ଏମ୍ Who has developed the world's most powerful hydrogen fuel run engine? Answer ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ତ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୋଉ ପାୱାରଫୁଲ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଫୁଏଲ ରନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଇଛି ତାର ପାୱାର କେତେ ନା 1200 HP ଅଲ୍ ୱାର୍ଲଡରେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମ ନୁହଁ ଯିଏକି ଏଇ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଫୁଏଲ ରନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି ଆମ ଦେଶ ପୂର୍ବରୁ ଆହୁରି 4ଟା କଣ୍ଟ୍ରି ଆକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ସେଇ ସବୁ 4ଟା କଣ୍ଟ୍ରି କ'ଣ ନା ଜର୍ମାନୀ ଫ୍ରାନ୍ସ ସ୍ୱିଡେନ ଚାଇନା କିନ୍ତୁ ସେଇ ସବୁ ଦେଶରେ ଯୋଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଫୁଏଲ ରନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଇଛି ତାର ପାୱାର 500ରୁ 600 HP ଭିତରେ ହିଁ ଲାଇ କରେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ ଯୋଉ ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଇଛି ତାର ପାୱାର ହେଉଛି 1200 HP ମାନେ ନିୟରଲି 2 ଗୁଣରୁ ବି ଅଧିକ ଆହୁରି ଆମର ପାୱାର ରହୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ବେଶୀ ନା ମାନେ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ବି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆର ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ ନା ହରିୟାଣାରେ How much monthly pension will be provided by the Odisha government to the prisoners of the emergency of 1975? Answer ହେଉଛି ₹20,000 এইଭଳିଆ ପେନସନ ଦେବାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ନୁହଁ ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବରୁ ବି ଆହୁରି ବହୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏଇ ପ୍ରକାର ପେନସନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଟାଇମରେ ଯୋଉମାନେ କି ପ୍ରିଜନରେ ଥିଲେ ସେଇ ସବୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ା କ'ଣ କ'ଣ ନା ହରିୟାଣା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଛତିଶଗଡ଼ ଝାରଖଣ୍ଡ ରାଜସ୍ଥାନ ଆସାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବି ଏଇଭଳିଆ ପେନସନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ ତ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ କହିଲି ନା ପେନସନ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଦିଆଯିବ ₹20,000ର ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ ପେନସନର ଆମାଉଣ୍ଟ ଭେରି କରେ କିନ୍ତୁ ପେନସନ ଦିଆଯାଏ ମାନେ ଯୋଉମାନେ କି 1975 ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଯୋଉମାନେ କି ପ୍ରିଜନରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପେନସନ ଦିଆଯାଏ ତ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରିଜନର ମାନେ କେବେଠୁ କେବେ ଭିତରେ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲେ ନା 25 ଜୁନ୍ 1975ରୁ 21 ମାର୍ଚ୍ଚ 1977 ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା Where has India's sixth astronomical observatory under Department of Science and Technology been established? Answer ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ହିଲ୍ ପୁରୁଲିଆ ଯୋଉଟା କି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମିକାଲ ଅବଜରଭେଟରୀ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ପଞ୍ଚାୟତ ହିଲ୍ ପୁରୁଲିଆରେ ଆକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରାଯାଇଛି ଆର ନାଁ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ନା ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବୋଷ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମିକାଲ ଅବଜରଭେଟରୀ ଏଇ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମିକାଲ ଅବଜରଭେଟରୀ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆହୁରି 5ଟା ଅବଜରଭେଟରୀ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଥିଲା ତାର କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଥିଲା ନା ଲଦାଖ ନୈନିତାଲ ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ ଗିରୱାନ ହିଲ୍ସ ଆଉ କାଭାଲୁର
এটা হଉଛି ଟୋଟାଲ 5ଟା ଜାଗା ଯୋଉଠିକି ଆମର ଅବଜରଭେଟରି ଆଗରୁ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ହେଇଯାଇଛି। ତ ଟୋଟାଲ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 6ଟା ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମିକାଲ ଅବଜରଭେଟରି ଅଛି। When was the National Road Safety Week recently observed? आंसर होची 11 ରୁ 17 ଜାନୁଆରୀ 2025। এই ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଲଞ୍ଚ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା ନା ଆମର ୟୁନିୟନ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ରୋଡ ସେଫ୍ଟି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହାଇୱେ ନିତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା এই ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। এই ଇଭେଣ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୋଉ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ନା 1989। What is the India's rank in the QS World Future Skills Index 2025? आंसर होची 25th। এই जो इंडेक्स रैंकिंग रे टोटल केतेटा कंट्री पार्टिसिपेट करथिले ना 190टा कंट्री ए प्रोग्राम रे पार्टिसिपेट करथिले। फ्यूचर वर्क कैटेगरी रे आम इंडिया को मिली सेकंड पोजीशन, किंतु ओवरऑल देखिबे जदी आम इंडिया को मिली 25th पोजीशन क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 रे। Recently, which beaches of Kerala got global blue flag certificate? आंसर होचंती कप्पड़ आउ चल। এই সার্টিফিকেটটা দেইথাই কি না ফাউন্ডেশন ফর এনভায়রনমেন্টাল এডুকেশন, যোটা কি শর্ট ফর্ম রে আমি কোন কইতাও FEE। এই ব্লু ফ্ল্যাগ বিচ আমি কো বিচ গুরা কো কাউন্ট করিথাও না সেই সব বিচ যোগুরা কি আমার ওয়ার্ল্ড র टोटल क्लीनेस्ट बीच रे जानती तांको ए ब्लू फ्लैग रो सर्टिफिकेट दिया जाइଥାଏ। आम इंडिया रे वर्तमान पर्यंत को बीच को ब्लू फ्लैग रो सर्टिफिकेट मिली तार टिके लिस्ट आमे जानि जिबा। शिवराजपुर बीच जोटा कि गुजरात रे अछि, धोगला जोटा कि डियू रे अछि, कासरकोड एंड पदुबिद्री जोटा कि कर्नाटक रे अछि, कप्पड़ जोटा कि केरला रे अछि, ऋषिकोंडा जोटा कि आंध्र प्रदेश रे अछि, गोल्डन बीच आम ओडिशा रे अछि, राधानगर जोटा कि अंडमान एंड निकोबर रे अछि, कोबलम जोटा कि तमिलनाडु रे अछि, एदेन जोटा कि पुडुचेरी रे अछि, मिनिकय थुंडी एंड कदमत बीच जोटा कि लाक्षाद्वीप रे अछि। एटा होछि टोटल बीच रो लिस्ट जोटा कि ब्लू फ्लैग रो सर्टिफिकेट पाइछन्ती। पार्थ योजना लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टेट गवर्नमेंट? आंसर ही जाउची मध्य प्रदेश। ए स्कीम रे कोन करा जिवो ना यूथ माननकु ट्रेनिंग दिया जिवो को रिक्रूटमेंट एग्जाम पे ना सिक्योरिटी सर्विस जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे। तो ये जो सिक्योरिटी सर्विस रे को मेन करी फोर्स सब जाउची, जेमती हला इंडियन आर्मी, पुलिस, पार्लियामेंट्री फोर्स, ए टाइप रो जते सब सर्विस जाउची तारो रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे तांको ट्रेनिंग दिया जिवो। तो ये जो पार्थ स्कीम इतरे पार्थ रो फुल फॉर्म कौन ना पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर। Himachal Pradesh cabinet gave note to rename Himachal Pradesh Institute of Public Administration after the name of which eminent personality? आंसर ही जाउचंती डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो वर्तमान किछि माने एई रिसेंटली हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट कहिसंती जे हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जोटा कि HIPA तार ना चेंज करिकी को ना को चेंज करा जिवो ना डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑन दैट नोट? आंसर ही जाउचंती संजय सुब्रमण्यन। ए जो बुकटा से निजे ही लिखिचंती आ एटा तांकर निजर ही ऑटोबायोग्राफी। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ inaugurated all India radios, two special channels for those people who are unable to attend the Kumbh in Prayagraj. What are the names of these two channels? आंसर ही होउछ जो दीटा चैनल लॉन्च करा जाईची, प्रथम चैनलटा होउची कुंभ वाणी आ सेकंड चैनलटा होउची कुंभ मंगल ध्वनि। तो जो कुंभ वाणी चैनलटा तारो माने आपण जदि रेडियो रे सुनिबे सेटा को चैनल रे आसीबो ना FM 103.5 MHz। ए जो एटा होउची तार चैनल रो नाटा। तो माने आपण जदि रेडियो रे सुनिबे तार चैनल रो नाटा एटा। तो जदि आपन को डायरेक्ट पचरा जिवो जे को दीटा चैनल को लॉन्च करा जाईची हमरो उत्तर प्रदेश रो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को द्वारा, तो दीटा गोटे होउची कुंभ वाणी आ गोटे होउची कुंभ मंगल ध्वनि। What is the rank of Indian passport according to Henley Passport Index? आंसर ही जाउची 85। आ पूर्वरु हमरो इंडियन पासपोर्ट रो रैंकिंग थिला 80,
ସେଇଟା ଏଇନା ଡିଗ୍ରେଡ୍ ହେଇକି 85 को ହେଇଛି। ତ ଟପ୍ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ରେ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଅଛି ଟିକେ ଜାଣିଯିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ସିଙ୍ଗାପୁର। ସିଙ୍ଗାପୁରର ପାସପୋର୍ଟରେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ 195 ଡେଷ୍ଟିନେସନକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଜାପାନର ସେମିତି ଜାପାନ ପାସପୋର୍ଟରେ 193 ଡେଷ୍ଟିନେସନକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଥର୍ଡ ପୋଜିସନରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ଯେମିତି ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ, ଇଟାଲୀ, ସ୍ପେନ୍, ଫିନଲାଣ୍ଡ ଆଉ ସାଉଥ କୋରିଆ, ଯୋଉଥିରେ କି ଟୋଟାଲ 192 ଡେଷ୍ଟିନେସନ କଭର ହଉଛି। ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ପାସପୋର୍ଟର ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ହଉଛି 85। Kerala's Bhav Gayakan P. Jayachandran passed away. He sung in which languages? Answer ହେଇଯାଉଛି ମାଲୟାଲମ, ତାମିଲ, କନ୍ନଡ଼, ତେଲୁଗୁ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ। ଏଇ ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ସେ 16,000ରୁ ବି ଅଧିକ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର କି ରିସେଣ୍ଟଲି ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। Who delivered the sixth Scorpion submarine Vaxir of Project P-75 to the Indian Navy? Answer होची माझगांव डॉक शिपबिल्डर लिमिटेड। तो एटा तो मु कहली जे सिक्स स्कॉर्पिन जहार ना होची वाक्सिर। तो टोटल 6टा जाक सबमेरिन रो हम ना टिके जानि जिबा। कोन कोन ना कलवरी, खांदेरी, करंज, वेला, वागिर आ वर्तमान होची वाक्सिर। तो ये जो माझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड जे कि एटा को डिलीवर करिछि, तांकर वर्तमान चेयरमैन आ मैनेजिंग डायरेक्टर किए अछंती ना संजीव सिंगल। Who unveiled India's first Dolby certified post production facility at Nagarjuna's Annapurna Studios? Answer होचंती एसएस राजामौली। तो ये प्रोजेक्ट कौन करिवो ना हमर जो इंडियन फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री रे जो ऑडियो विजुअल स्टैंडर्ड को रिडिफाइन करिवो। तो सेति पे सी ना ये जो डॉल्बी सर्टिफाइड पोस्ट प्रोडक्शन फैसिलिटी को लॉन्च करिसंती। तो तांको ना होची एसएस राजामौली। Who will lead 20th Mumbai Marathon as the international ambassador? Answer ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ମୋ ଫରା। Who launched the National River Traffic and Navigation System NRT and NS? Answer होउचंती सर्बानंद सोनवाल। सर्बानंद सोनवाल होउचंती हमर यूनियन मिनिस्टर ऑफ शिपिंग एंड वाटरवेज। ए जो रिवर ट्रैफिक एंड नेविगेशन सिस्टम पे गोटे मीटिंग करा जाइतिला। से मीटिंग रो ना कोन ना इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग, जोटा कि शॉर्ट फॉर्म रे कहा जाउची IWDC। ए मीटिंग टा हेइथिला कोठी ना काजीरंगा, जोटा कि आसाम रे अछि। ए प्रोजेक्टर मेन एम कोन ना ट्रांसपोर्टेशन रे जो कॉस्ट हमर लागि थाए ताकू रिड्यूस करबा ही होची ए प्रोजेक्ट रो मेन एम। तो मने रखिबे ए जो प्रोजेक्ट को लॉन्च किए करिसंती ना सर्बानंद सोनवाल। Which two seas are connected by the Kerch Strait? Answer होची ब्लैक सी और सी ऑफ अजोब। एटा रिसेंटली करंट अफेयर्स रे आसीबार रीजन होची किछि दिन पूर्वरु एई एरिया रे ऑयल स्पिल हेतिला, जोटा कि सेटिकार एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी को बहुत मात्रा रे क्षति करतिला। सेति पई वर्तमान रशिया कोन करिछि ना रशियन इमरजेंसी सिचुएशन मिनिस्टर तांको ना होची अलेक्जेंडर कुरेनकोई। सी वर्तमान गोटे इमरजेंसी टास्क फोर्स गठन करिसंती जे कि ए ऑयल स्पिल जो ए एरिया रे हेची तार तदारक करिवे। तो सेति पे ए जो रीजन टा एना बहुत बेसी न्यूज रे आसुची। तो सेति पे मने रखिबे कर्च स्ट्रेट सेटा होची दीटा सी को कनेक्ट करि थाए। को सी ना ब्लैक सी और सी ऑफ अजोब। Who has been appointed as the chairman of the reconstituted Atomic Energy Commission, जोटा होची AEC? तो आंसर हे जाउचंती अजित कुमार मोहांती। तो सी वर्तमान पर्यंत को पोस्ट रे काम करि आसथिले ना सेक्रेटरी इन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ता सहित आउ किछिटा जिंस मन रखिबे जो ए रिकन्स्टिट्यूशन कमिशन अछि सेठी टीवी सोमनाथ को अपॉइंट करा जाइछि एज ए कैबिनेट सेक्रेटरी। ता सहित मनोज गोविल को तांको अपॉइंट करा जाइछि एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी भाबरे। ता सहित आउ दुटा जिंस मन रखिबे आपण समस्त जानिथिबे जे हमर नेशनल सिक्यूरिटी एडवाइजर अछंती अजित डोवाल। अजित डोवाल आउ फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री से माने दि जण भी ए कमिशन रे प्रेजेंट अछंती। तो सेति पे एटा गुटे बहुत बेसी इंपोर्टेंट हे होछि चेयरमैन आकर रे ए जो रिकन्स्टिट्यूटेड एटॉमिक एनर्जी कमिशन रे किए वर्तमान अपॉइंट हिचंती ना अजित कुमार मोहांती।
who has been appointed as the chairperson of the Athletic Federation of India जोटा होची AFI Athletics Commission आंसर होचंती अंजू बॉबी जॉर्ज सीए को खेल सहित एसोसिएटेड अछंती ना लॉन्ग जंप सहित এই जो कमिशन टा हेजी सिथिले टोटल 9 जण मेंबर अछंती सेई 9 जण भितरु 6 जण होचंती ओमेन आ 3 जण होचंती मेन एथिरे आ गुटे जिंस मने रखिबे ए जो कमिशन रे नीरज चोप्रा मध्ये प्रेजेंट अछंती आपण समस्त नीरज चोप्रा को जानि चंती सी मध्ये ए कमिशन रे प्रेजेंट अछंती आ ए कमिशन रो हमर चेयरपर्सन आकरे की अपॉइंट हेचंती ना अंजू बॉबी जॉर्ज who has been recently appointed as the new Chief Justice of the Delhi High Court. आंसर होचंती जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज सब अपॉइंट होती से माने कहा द्वारा अपॉइंट पाई थांती नाम देशर प्रेसिडेंट को द्वारा हाई कोर्ट रो जो हमर जज माने अपॉइंट पांती सीटा को आर्टिकल थ्रू रे पाई थांती ना आर्टिकल 217 सी आर्टिकल थ्रू रे वर्तमान दिल्ली रो हाई कोर्ट रो जस्टिस चीफ जस्टिस मध्ये अपॉइंट पाई चंती तो दिल्ली हाई कोर्ट रो जस्टिस चीफ जस्टिस करे की अपॉइंटमेंट पाई चंती ना जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय who launched national turmeric board आंसर होची यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री पीयूष गोयल आपण जानिथिबे जे टर्मरिक को आमे गोल्डन स्पाइस बोली भी कहि थाउ आ ए जो गोल्डन स्पाइस माने टर्मरिक रो तार माने प्रचार प्रसार अधिक हेबा पई ही ए नेशनल टर्मरिक बोर्ड को लॉन्च करा जायछि तो ए जो टर्मरिक बोर्ड रो फर्स्ट चेयरपर्सन आकर रे की अपॉइंटमेंट पाई चंती ना पाले गंगा रेड्डी आ आर हेडक्वार्टर टा कोठी ना निजामाबाद तेलंगाना रे Which program has been launched in Mizoram to set up sports coaching and talent development program? आंसर होची एम्पावरिंग मिजोरम स्पोर्ट्स तो ये जो एम्पावरिंग मिजोरम स्पोर्ट्स आर मेन एम कोन ना जो यूथ अछंती तांको एम्पावर करिया पे 2036 रे जो ओलंपिक्स हेबा पे जाउजी सेथिरे तांकर प्रदर्शन केमती भलो हे परिबो सेटा ही होची यार मेन एम who has been awarded with the ICC Men's Player of the Month for December 2024 आंसर होचंती जसप्रीत बुमराह तो सी जो जसप्रीत बुमराह ही नॉमिनेट मध्ये हेचंती बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 पई आ डिसेंबर 2024 मंथ वाइज जो दिया जाए सेथिरे जसप्रीत बुमराह हेचंती आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ Which Indian women cricketer set the record for the fastest century in ODIs? आंसर होचंती स्मृति मंधाना Which team won the Super Copa de España 2025 final? आंसर होची एफसी बार्सिलोना से कहा को हरे की ए जो मैच को जीती चंती ना रियल मैड्रिड को इवेंट एटा होउथला कोठी ना किंग अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी जेडा जोटा कि सऊदी अरेबिया रे अछि वर्तमान एई सप्ताहर सब करंट अफेयर्स डिस्कशन कंप्लीट हेची आशा करूची भिडियोटी आपको भल लागिथिबो आ जदि आपको भिडियोटी भल लागिची तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिया पे बिल्कुल भी भूलिबेनी देखाबा नेक्स्ट भिडियो रे नमस्कार।